مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سے آخری سلام، آداب، نمسکار، پرنام۔ السلام علیکم، میں ہوں شیراز احمد شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ شیراز۔ اس وقت میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہوں اور گیم جو ہے وہ اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے اس وقت اہم ملاقات جو ہے وہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد یہاں پر موجود ہے۔ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے اس پر تفصیلی جو بات چیت ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن ایک بریکنگ نیوز میں آپ کو دوں گا، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مزید ایک MNA ہے ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور وہ انیکا صاحبہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہے، جن سے ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ NA 67 یعنی 67 سے ان کا تعلق ہے، اور اس سے ابھی پاکستان تحریک انصاف کا جو رابطہ ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 MNAs اور 2 سینیٹر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے ہیں جن سے فی الوقت جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ NA 67 سے جو ہے قومی اسمبلی کے رکن تھی انیکا مہدی، جن سے اب رابطہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہو پا رہا۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر ہم موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ رپورٹر موجود ہے، میرے عقب میں یہاں پر کیمرے بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ آخر یہاں سے مولانا فضل الرحمان کیسے جائیں گے۔ یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ ہی دیر قبل یہاں پر آئیں گے، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ بٹھا کر یہاں سے وہ اسمبلی میں لے کے جائیں گے، اور جس طرح ان کا ایک ان کی خواہش تھی کہ مولانا فضل الرحمان ہی اس ڈرافٹ کو، اس ترمیم کو جو ہے وہ ایوان میں پیش کرے۔ تو آج یہ بھی ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب سے کچھ ہی دیر قبل یہاں پر آ کے بلاول بھٹو وہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس وقت ہم مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہے، جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ادھر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سینئر رپورٹر رضوان غلزی صاحب جو ہے وہ یہاں پر میڈیا سے اور جو یوٹیوبرز ہیں ان سے انٹریکشن کر رہے ہیں۔ اس وقت عدالتوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ PTI 92 سیٹس لے کر بھی 8 سیٹوں والے کے پاس بیٹھی رہی، حتیٰ کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کو مولانا کے منت پر لے کرنا پڑے۔ دیکھیں یہ سیاست میں اور پھر تجربہ اسی کو کہتے ہیں نا، کہ آپ جب آپ کے پاس تجربہ نہ ہو اور سیاسی قیادت لیڈ کرنے کے لیے نہ ہو تو پھر 8 سیٹیں 90 سیٹوں کے اوپر بھاری ہو جاتی ہیں، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت ساری مرکزی نگاہ صرف 8 سیٹیں والے مولانا۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رضوان غلزی صاحب جو ہے وہ اس وقت بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پر عثمان بھائی میڈیا سے اپنے چینل پر جو ہے وہ بیپر دے رہے ہیں۔ پیچھے یہ سارے کیمرہ مین بھائی ہمارے موجود ہیں۔ نہ ان کی نیند پوری ہوتی ہے، نہ ان کا کھانا، نہ ان کا کوئی اور سسٹم جو ہے وہ یہاں پر پورا ہوتا ہے، بس صحیح پر بیٹھ کر رپورٹنگ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچاتے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ یہاں مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا اکرام بھائی یہاں پر موجود ہے، یہ بھی اپنے GNN نیوز پر اس وقت بیپر دے رہے ہیں۔ تو یہ ویژول ہے، علمدار بلوچ صاحب یہاں پر ہے، ٹکا خان شانی صاحب یہاں پر ہے، اس وقت جہانگیر خان بھی اپنے JK پوائنٹ کے لیے یہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ تو ظفر ہاشمی صاحب یہاں پر دنیا نیوز سے ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر صورتحال ہے، ہم اس وقت یہاں پر ہی موجود ہے۔ تازہ ترین جو اپڈیٹس ہے وہ اب تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے یہاں پر ہی یہی رونق جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ PTI کا وقت جو ہے وہ اس وقت اسی بنگلہ نمبر 7 کے اندر جو ہے PTI کا وقت موجود ہے، اور مولانا فضل الرحمان سے اس وقت اہم جو ملاقات ہے وہ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان تحریک انصاف، ہمارے الائنس سنی اتحاد کونسل اور علامہ راجہ ناصر صاحب، ہم مولانا صاحب کے گھر پہ آئے تھے۔ ہمارے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے بڑے عرصہ سے شروع ہے۔ آئین میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس کے سلسلے میں ہم سارے مولانا صاحب کے رول کا، جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا ہے اس سارے پروسیس میں، جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا ہے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمارے درد و دکھ کو اپنا سمجھ کر کے رول پلے کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے میں اور ہمارے سارے ورکر سپورٹر مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں۔ آئین میں ترامیم ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سنجیدہ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ بات واضح کر چکی ہے کہ ہمارے چیئرمین
इमरान अहमद खान नियाजी साहब हैं, जो पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। हमने हर फैसला, चाहे उसकी इब्तिदा करना हो, चाहे उसका इंतहा करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं, उनके रजामंदी के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमने हुकूमत मुसव्वदे पे गौर किया है। हमने ये कहा था कि खान साहब ने जो कल डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में खान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लियामान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूंगा, हम और मज़ीद कंसल्टेशन करेंगे, तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौक़िफ़ देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। हमने मुतालबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पे कोई वर्शन हो, हमारे मनेज और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाए। आज मौलाना साहब के साथ इस सिलसिले में हमारा एक तवील नशिस्त रहा है। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जहाँ तक आज 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक़ है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मुतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौक़िफ़ स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे। लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मुतक़द हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, यही हमारा फ़ैसला है। मैं अपनी बात भी करूँगा और गौहर खान साहब की उर्दू जो है ना, जो ज़रा उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर सकूँगा। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहाँ तक उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और इस हतमी नतीजे पे हम पहुँचे हैं। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते, तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक बनता है।
लेकिन चूँकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है और ज़ाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा, आपने भी यहाँ 1 महीना गुजारा हमारे साथ, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईन पाकिस्तान बना है, आईन पाकिस्तान उस माहौल में बना है जब बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई थी, जब मेरे वालिद साहब ने सुबह सरहद की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी वजारत उलिया से इस्तीफ़ा दिया था, उस माहौल में भी मिलकर आइन बनाया गया। इख्तलाफ राय फिर भी बरकरार रहा लेकिन आइन बन गया। 18वीं तरमीम भी जो हमने पास की है तो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठी रही, हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझकर, क्योंकि आइन जो है वो कौम का होता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी होता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लिए भी होता है। तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि वो हक पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि एक इत्तिफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़्फ़ुज़ रह गया है तो उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफाहमत का वक्त है, बिल पेश नहीं हुआ, हम मुफाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे और तरामीम भी इंशाल्लाह हम इत्तिफाक राय के साथ देंगे। मौलाना साहब एक सिर्फ नुक्ता क्लियर कर दें, एक नुक्ता क्लियर कर दें, आपका जो मसवदा है यार, 1 मिनट, जो आपका मसवदा था पीपल्स पार्टी और JUI का जो ये मसवदा हमारे पास मौजूद है, इसमें 175(3) जो था उसको नहीं छेड़ा गया, उसमें कोई तरमीम नहीं दी गई, जिसका मतलब ये था कि 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जो अभी हुकूमती मसवदा आया है काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है, उसमें 3 बेंच जो है, 3 जो सीनियर हैं उनमें से चुनाव किया जाएगा क्या? जी, तो मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको दिखाई, इंतहाई अहमियत के हामिल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान तरीके के साथ ताल्लुक वही बरकरार रहेगा, लेकिन चूँकि आईनी तंजीम का मामला है, मुसव्वदे पर PTI को कोई मतलब किसी तहफ़्फ़ुज़ात का एहसास PTI ने नहीं किया, लेकिन एतराज़ नहीं है PTI को, लेकिन चूँकि वोट नहीं देंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ, वो उनका अपना फैसला है, किसी पार्टी को हम जो है मजबूर नहीं कर सकते कि वो वोट दे दें। मौलाना फजल रहमान भी कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होंगे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर जो वक्त है वो यहाँ से रवाना हो चुका है। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह से आखिरी सलाम, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तेफाक हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द यहाँ से रवाना हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि वो आईनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे, जबकि मौलाना फजल रहमान से उनके ताल्लुकात यूँ ही बहाल रहेंगे। मौलाना साहब अपनी रिहाइश का सियासी दरसगाह बंगला नंबर 7 में इस वक्त भी मौजूद है, कुछ ही देर बाद वो भी यहाँ से पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे और यूँ इस आईनी तरमीम का सफ़र यहाँ से यूँ ही अख्ताम पजीर हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।